ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथो द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः। अर्जुन उवाच। श्लोक नंबर 6। नाचेत्विद्मः कथरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। অর্থাৎ যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করি অথবা উহারা আমাদের পরাজিত করে, তবে কোনটি যে মঙ্গলময় তা বুঝি না, কারণ যাহাদিগকে বধ করিয়া বাঁচিতে চাহি না, সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্র আমার সম্মুখে অবস্থিত রহিয়াছে।